شکر خدا امروز به لباس نیستم و لباسهایم رو فقط کارگردان ما میداند که چه خیلی بسیار است. پسته‌ی دنغره را تعریف میکنی. اگر سرغیزا شدن خواهی من تیارم که خاطرش یکم کاری دنغرگی نیست. نخواستم که از زنم جدا شوم. میخواهم دیل رو زنی دوم گیرم. راضی میشده باشد. بچه کی رشتی. زمین خوبای زمینی داری نخوبای میان دختر و زری نخوبای. میگویند که دیلیاب همراه دیما پارودیا خونه‌دار میشود. راست است. آرام باشید. شاید شود. شوخی از گفتنیمون 2 سال شد گذشته است. 2 سالگی طاقت کرد نگی کم به خیلی اسمس دروغ بنویس. کی آدم اینترنتی دروغ های همش بیسو برای عشق و عشق بازی کردن. اگم تا بعد جوی شمیوی که اینترنت نفهمن ندونه. میخوای جا شمیوی بریم دنیا. نرخی قلین دا گپ زن. تو خواستگار فرستم. $1,000,000. شرکت سوف سودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست. داروها با نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که با سطح در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای سوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافکا به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زکات کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن‌ها برای تماس در روی اکران. با عرض سلام و یک جهان درود نثار یکایک شما تماشابینی عزیز کانال مهراب پرو. اینک باز دیده به دیدار رسید. فرصت قلای است و شما میتوانید زود از کانال ما برنامه‌های جالب را تماشا کنید. اینک برنامه آشکارا با شما هستم. من رستم عظیمی. مهمان برنامه ما آنه که شما خوب میشناسید. چند مدت پیش در برنامه ما اشتراک داشتند، به سوالهای ما حاضر جوابی کردند و همگان دوستش داشتید و ما خواستیم که قسم 2 برنامه آشکارا او را دعوت سازیم و به سوالهای باقی مانده که شما در کامنتاریا نوشته بودید با او پیشنهاد سازیم. قریب خطا نکنم 380 نفری که کامنتاریا نوشتن، از بین آنها من سوالها را جمع آوری کردم و امروز برنامه را شروع میکنیم. پیش از همه مهمانی برنامه دیلیا بانو رو خوش آمدید میگویم. خوش باشین، سلامت باشین. تشکر زیاد برای دعوت. برای دوم. شما یادتون هست نه؟ بله. ما شما رو برنامه کرده بودیم. بله یادم هست. سیز نگاه میکنم برنامه شما را بسیار زیبا عجایب. برنامه ما با شما معقول است؟ بله. احسن. نگفته نماند که ما عین حال در تالار مبل اکرم قرار داریم و صحبت صمیمی ما همراه دیلیا بانو محض در همین تالار بسیار دیدنی برگزار شده ایستاده است و اگر شما میخواهید که از تالار مبل اکرم دیدن نمایید، پس میتوانید با نرخ ارزان و دسترس خریداری کنید و حسن خانه خود را باز هم زیباتر گردانید. دیلیا بانو شما عین حال بندی چی کارو هستید؟ باید هیچ کارو همی کاری هر روزه. یعنی استوریز میکنید، استوریز. مخلصا را شاد میکنید. بله ایشا تو سر بدار با روزخو بوین پیش ما اومدیم هر خیلی خیر. احسن میگیم چون شما رو همگان دوست میدارند و ما محض شما رو به برنامه آشکارا دعوت کردیم که با سوال‌هایی که زیر کامنتاری برنامه یکم نوشته بودن اون رو پاسخ بدید. تیاره؟ بله. چه سوالی باشد پاسخ میگویید. من پیشکی گفتم میمونم که در بین سوال‌ها هم تنقید است هم تعریف است و ما چندین نفرانی که دیلیا بانو رو تحقیر کردن، گپ‌های پست و بلند گفتن، اون رو اینجا نآوردیم و راستی گپ سوال‌هایی که پرمعنا بودن، با معنی بودن و دیلیا بانو رو صفت کردن، اون رو جمع کردیم و می‌خوایم به شما پیشنهاد کنیم. نسبت اونهایی که دشمنی داشتن و گپ‌های سخت و قبیح گفتن چی گفتن می‌خواید؟ یگام چی گفتن نیستم، چیزی که ویا میخوان مثال در دلشون چیزی که هست بگن مثال. من یگام چی نه گنده میگم نه خوب. ناراحت نمی‌شوید؟ نه. کامنتاری رو خوندید؟ بله. از این هیچ گاه نمیرنجید؟ نه نمیرنجید. احسن. سوالی نخستین چنین است. یگان کاوالری دنغرگی داری که اینقدر پسته دنغره را تعریف میکنی؟ اگر سرغیزا شدن خواهی من تیارم که شما رو با پسته تامین کنم. نوشته از نفره در زیر کامنتاریا. چی گفتن میخواهی؟ نه من یگام کاوالری دنغرگی ندارم. استیگه همین سوالا بسیار میتیم. در بسیار جا میشنیم. چی زن چی مرد همین سوالا بسیار میتیم. نه که نه خاطرش یگام کاوالری دنغرگی نیست. تشکر. مزه پیستشون هست تمام. مزه پیستشون. من یک تماشابین برنامه‌های شما هستم. نوشته است نفره من شنیدم که دیل معشوقه پنهانی فریدون خورشید بوده است. بایتوش استوریس میکند، دویم عکس‌های او را میگذارد
байни онҳо чӣ сабаб бошад? Ҳаминро мехоҳам фаҳмам. ҳамин саволда ман дар дигари барномаи шумо ҷавоб дода будам. байни ман Фаридун ягон ишқошиқӣ нест. ишқошиқӣ нест. ман хеле мухлисам, бо мегӯм ман мухлиси Фаридуни Хуршедам. ба фикри ма ки ӯ ягон ҳамин историяи марам тамошо намекунад ки ман дастурудои вай хеле мисол история мекунам, чӣ мекунам. хай ман дар маъқуле ки ман дастурудои вай хеле история кунам. дӯстони азиз, байни ман Фаридун ягон гапи чапи зиёдтӣ нест. саволи дигар чунин аст. Али Бедакӣ навиштааст: 3 сол шуд дар хориҷаём. дар ин 3 соле ки ман дар Тоҷикистон нестам, дил чунон шукуфтае ки аз тамошоат сер намешавам. маро шинохтӣ? ин кас кӣ бошад? не рости гап намешиносум. ман комментария шуморо хондагӣ будам, шумо нагуфтамада. не ки намешиносум, хай шукуфтам да ки хеле нависта. шояд ягон ошиқатон буд? намедонам рости гап. аз сабаби ки ошиқони зиёд гирду навоятон мегарданд, аҳамият намедиҳед. шояд фаромӯш карда бошед. не, ман ошиқ надорам. ман духтари ошиқбозам нестам, надорам. агар худованд насибам карда бошад, оиладор мешавам. ба қатъи ҳамун худаш тоқа ишқошиқӣ мекунам. и хеле не ки қатъи ҳама баъд дар хона дар рост. шумо гуфтед ки ишқу ошиқӣ накардам ва ошиқам надорам. дар ин ҷо нафари дигар чунин навиштааст: мегӯянд ки Диляб ҳамроҳи Дима Пародия хонадор мешавад. рост аст? не, димам хеле мисол ранги мо инсон аст. мо хеле қатъи дима як дар инстаграм гап мезанем, мисол история мекуна. ҳамин хотир мешиносумша. хеле хонадор не. инҷа нафари дигар навиштааст ки мегӯянд ки Дима Пародия ба шумо менавиштаед ки дар тамоми ҷо маро реклама кун. бо ҳамин восита шумо чандин бор аз ҷониби ӯ реклама шудаед. не, ӯ дима ихтиёж дааст чаю ба гап ягон касам намекуна, гап ҳеҷ карам гӯш намекуна, касеро хӯа реклама мекуна. хай хосте кадай мара ба чӣ хотир кадаге намедонам. гуфти худаш ки дигар намекунам тама. ҳам айрӯзе мегӯям ман тара пистои данғара реклама кардам. ҳамаам хеле кадестиянд. гуфтам ягон кас накадай. хай ман ҳеҷ касам хоҳиш намекунам ки мара барои чиз сторис кунам. касе мехоҳад кадан гирад. бале, дуруст аст. 1000 бор мисол мега ин хоҳари Фаридуни Хуршед бошад ё занаш? навиштааст нафари дигар. ман ҳечи нафаҳмидам. ин одаморо як хелеш хоҳар мегӯянд, як хелеш маъшуқа мегӯянд. не, ман намедонам ки Фаридуни Хуршед мисол қади бисёр гап мезанад. мисол мумкинам хеле бошад. чаро шумо бисёр мисолро ба забон меоред? намедонам рости гап. и дар ҳамин зеҳни ма шудагия ки ман калимаи мисола бисёр истифода мебарам. дар фанни математика ба фикрам хуб басавод будед ки бале мисол кун. карада чо. аҳсан. саволи дигар чунин аст: ман як зан дорам, маъқул нест. оҳо, нахостум ки аз занам ҷудо шавам. мехоҳам Дилияро зани дуюм гирам. розӣ мешуда бошад? бача гираштӣ? ташаккури зиёд барои хеле саволҳо. ман ҳеҷ вақт орзуи зани дуюм шуданро надорам. и зиндагӣ ягон касам вайрон кардан намехоҳам. бахшакаҷон, зиндагии худабқа ба ҳамун зани худат намонӣ. аҳсан. ва ман фикр мекунам ки ин ҷавон марди раштӣ фаҳмидан аллакай посухи Дилияро ба дигар савол наметиҳанд. саволи дигар чунин аст: шабу рӯз дар интернет бошаму кавалер надошта бошам, ин аблаҳист. дил наход кавалер ё ошиқи серпул дар ҳамин қавақ надошта бошӣ. менависад Ҷалол. мухлисони азиз, тамошобинони азиз, ин маънои ӯро надорад ки шаби роз дар интернет бошӣ, дар инстаграм бошӣ. хай ҳар одам ба ҳар мақсад мисол интернета истифода мебарад. бале бале. мақсад истифодабарии ман хай ҳамин хеле шудае ки уже хоб намебара шаво, мисол медрои видео тамошо мекунӣ. ин машғулияти шумо аст. бале, ин мисол ҳамин уже хоби мегӯянд ку мисол хоби ман шудае. на ин ки мисол ман будурам уҷа ягон маъшуқа букавам, ягон одами мисол нағзида букавам. не, якумш ки одами интернетӣ дурӯғай ҳамаш, мисол барои ишқошиқӣ бозӣ кардан. ягон та баъд ҷоеша меёвӣ ки интернета нафаҳма надона. не ки ба фикр мози несту хеле одам. ҳама мефаҳма. не ки не хато мекунем. ман барои ишқошиқӣ кофтан инстаграм намедорам. росташро гӯед, дар як шаб чанд
нафар смс менависад? хеле менависанд, Посух мегӯяд? бале, успеҳ мекунед? рости гап зиёд менависанд. Мисол ай дӯстои худам, ай шиносои худам менависанд. Мисол неки ба ягон хаёл мекунам, ман худам ки мақсади бад, нияти бад ки надорам, хаёл мекунам ворам хеле, неки намедонӣ ки дар фикри навзи шумо чие. Бале дуруст. Барам қадар гап мезани, хай ҷавоб мети, оно ҳам инсонанд, ба я умед менависанд. Барои ҷавобтон метавон, неки фикр накунед ки ҷавоб додам сразу барои ишқу ошиқӣ. як нафар дигар навиштааст ки аз суҳбати Дилябону фаҳмидам ки шавҳар надоштааст. Нархи қалин да гап зан. То хостгор фиристам. $1 миллион. Шух мекунам. Тамошобинон донагем ки Қимати бад қалин да қапи. тақдир дасти худованде. Мисол кай ки дар насиби ман оиладор шавӣ, хонадор шавӣ боша, ман розӣ айпаси зиндагӣ мешавам. Ташаккур. Дилябону нафари дигар навиштааст ва савол каме ҳам нороҳат кунандааст, вале мехоҳам ки ҷавобашро аз шумо гирам. Ба дискоклуб боре рафтаед? Не, ман ба дискоклубо намерам. Рости гап худам ҳам хеле ҷойҳоро нағз намебинам. Ҷои мисол вайне ки ресторанҳо откритӣ мешаванд, мисол бо ҳамроҳи дӯстон меремо. Ҳар як инсон як дард дорад. Дарде ки шуморо баъзан ба гирия меорад. Ин чӣ дард аст? Ман худам як духтаре ҳастам ки ба иқа гап ки мисол ягон нороҳат мекунад, нороҳат нокарда ягон кас мисол зиқ мешавад, ягон историяи зиндагишаи қағнақ мекунад, ман тез худам мисол аламоварам гирия мекунаму, не ки акои ки худма сидқан зиқ мекунад, уша худам медонам худои тори сар дар пеши чика гирия намекунам, ба ҷоие. Мегӯянд ки агар то инсон дард надошта бошад, дарди касеро эҳсос намекунад. Ин чӣ дард бошад ки шумо баъзан зуд гирия мекунед? намедонам, не ки рости гап ман хурдим ҳам хеле будам. Ҳам хеле дили нозук мегӯянд, чӣ мегӯянд? Дили нозук. Бале, Эркача. ҳозир намешуд и қаҳак ягон чизи қӣ нақл ки ман тез гирия мекунам. Шумо медонед ки ман замони хурдсолиам бисёр сарнавишти талх дорам. Агар шумо лозим бошад каме нақл кунам. Гӯш мекунам. мо ҳамроҳ дар донишгоҳ мехондем, хато накунам 80 нафар дар як аудитория. Як муаллими ганда доштем, номашро намегирам ба забон. Вақте маро дид, аз ҷой хезон. Ман вақте аз ҷой хестам, ӯ маро дашном дода гуфт ки инҷо кӯча нест ва шумо зуд либосҳоятонро ки барзада будам поён карда мисли одам дарс хонед. ҳамон ҳангом намехостам дастонамро поён кунам, вале муаллим якравӣ карда поён кун мегуфт. вақте ман поён кардам, остини куртаи ман ҳамин қадар буд. яъне ман он вақт шароитамон сус буд. ба фикр ман ки ҳамаи зиндагӣ, ҳамаи одами зиндагӣ пасти баландира дидагие. ҳамагон хандида будам ҳамон ҳолат. ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам ва он нафароне ки дар ҳамин ҳолати ман хандида буданд, бар ҳамаи шумо раҳмат мегӯям. ва шукри худо имрӯз белибос нестам ва либосҳоямро фақат коргардони мо медонад ки чӣ хел бисёр аст. салом бародарои азиз, ба диққати кулли шумо мерасонем ки дар канали Royal TG конкурс оғоз ёфт. ин конкурс аз 3500 чипта иборат буда. нархи ҳар як чипта 2000 рубл. ғайр аз ин 1 миллион рубл конверт дорад ва агар шумо мехоҳед ки дар ин конкурс ширкат кунед ва соҳиби шоҳ ҷоизаи беҳтарин гардед, дар ин конкурс 4 шоҳ-ҷоиза мошин гузошта шудааст. шояд яке аз беҳтаринҳо ва ғолиби ин шоҳ-ҷоизаҳо ту бошӣ. пас метавонед ба ин рақамҳо WhatsApp, Sberbank пайваст шавед. саволи дигар чунин аст. Дилия, кай хонадор мешавем? Шӯхӣ ба шӯхӣ аз гапзанӣ ҳамон 2 сол гузаштааст. ин нафар ки бошад ман намедонам. 2 сол шуда мегам мо ҳамсӯҳбате. Ба ҳам гап мезанем. Шӯхӣ ба шӯхӣ аз гапзанӣ ҳамон 2 сол шуд гузаштааст. 2 солига тоқат кар, неки кам ба хеле смсои дурӯға бинавис. Дилия, мувофиқи талаби бачаҳои кӯлоб як рақси зебо кунед ки мо дар ғарибӣ кайф кунем. زمین خوبای زمینی دری نخوبای میانی دختر و زرین خوبای بیرون دستیان یارا بگیرم که همین آرزوی در
راحت شوم دلکم مکشه بعد اختر دیار شوم دلکم مکشه بعد اختر دیار شوم. اینجا یک نفر با نام احتم نوشته است که من جوانی 23 ساله نمیدونم که سن سال دیلیابانو چند است ولی میخواهم که مثل او عروسی قامت بلندی بوز بالای زیبا داشته باشم. من بچه بوی هستم و زورم تا مردن میرساند برای خوراندنش. خیر دخترای تاجیکی ما پچتی همش قامت بلندی بوز بالای خشروان. حاجت انتخاب کردن من نیست و شما حتما خوشبخت میشوید. خیر خاطری پول و مولش حتما قبول کنید. نه پول مولش در خودش نصیب کنه و به همون عروسی آیندهش. اینجا یک نفر بسیار مخلصی برنامه ما هستند. یک کمپیری کلانسول پیرزنی کلانسول بخشش 60 چند ساله 66 ساله. اینها بسیار درباره سراینده ها می نویسند که به توی من بیا توی ما رو آباد کن و اگر من به توی نبیرم دیلیابانو رو همچون مهمان دعوت سازم و یک کرته و یک روی مولی کلان به پیش پاش پوینده سازم به خانه من می آید. بله حتما. اگر که شما رو دوست می دارم حتی سین سالی کلان. بله حتما میام. با خدمت میکنم در تویتون. با جان و دل. تشکر. و اینجا یک نفر دیگر می نویسد دیلیابانو پیسته خوری را زیاد دوست می داشتند. اگر لازم باشد من یک قابچه پیسته فریسانم قبول داره. تشکر زیاد. چیزهای اسفره رو تعریف کردن و اگر که شما قبول سازید اون کس روان میکنه. بله قبول می‌کنم. یک پیش برنامه تون شما قبول می‌کردین با به نهایت خوبتر میشید. خیلی اینجا میوگی موندگی بود اینجاش پیسته میشید. برنامه شما یا برای شکوفان میشید. و این الکی خداوند میسر گردون و همون مخلصی که ما گفتیم از شهر اسفره هستن یک قابچه پیسته آوردن و بعد از انجام برنامه شاید تقسیم میکنیم یک جای میخوریم. چی باید که تقسیم میکنیم با همراه کارگردان؟ دیلیابانو سوال آخرین چیز این است. با دوگانه‌هایتون رشک میکنید؟ نه راستی گپ خیلی ما از شاید جان نبگم مثال مردم هر خیلی فکر میکنن که چون میدونن که ما چه خیلی آدم تماما رشک ندارم. تشکر. و این بود برنامه آشکارا. با چند سوالی که ما اینجا انتخاب کرده بودیم دیلیابانو آشکارا پاسخ گفتن و تمنیات دیلیابانو رو میشنویم و باز چی گفتن میخواهید با مخلصان خود. خداوند سرتان درد نبینه. نوگانی‌های مرا در اینستاگرام انتظار باشین. زنده باشین. تشکر و نگفته نماند که ما عین حال در طول میبری اکرم صحبتی بسیار هم شاد و بسیار صمیمی داشتیم همراه دیلیابانو. دیلیابانو رو شما خوب میشناسید و این یکی از پرلیو اینستاگرام اعتراف شدن و همیشه سرودهای بهترین ستاره های تاجیک رو لبخانی میکنن و شما رو شاد میکنن. اگر شما میخواهید که زیادتر درباره دیلیابانو معلومات جمع آوری کنید پس میتوانید به اینستاگرامی در زیر بوده نویسونید و دیلیابانو شما رو میتوانند با نوگانی‌هایشان شاد گردانند. این بود برنامه آشکارا. تماشاچیان عزیز تنسیت و خانه آباد باشید.